Maingay. Ngono yung owner. Yung beat. Tapos nyoner. Nyoner. Paano ang signal mo, boy? Pero wag niyo na ako i-reso, magpapreso ako. Ang inang DO5 yan nag-1F ang potics, oh. Ginagawa nun. Kick mo, pag ganyan, kick mo agad. Si Hane ba lalaro to? Nasa market? Nandito na. Yung Maria. Sitong. Pasok na kayo lahat, right side boy. Right side na lahat boy. Wala si BLBL boy. Compress na right side lahat boy. Ang dami nating kalaban boy. Ang inang yan. Compress na, pasok kayo. Ito lang tayo. Wow, 3, 2, 1 traparto. Drop image nga kayo boy. MH lahat. 3, 2, 1 traparto boy. Ay, konti na natin. R2. Baba, Arwa, baba. Pa L2 tayo boy. Ayun na si Bert, si Spooky Kay. Tara, dito muna. L2 muna lahat boy. 3, Sa L1 ha. 2, 1, tara baba L1. Push boy. Huwag nyo tutukan ni Epis boy. 3, push. Ready 1. No. Sige boy, push yung AR1 na boy. L1 na boy. Wala pa rin pinagbago. L1 na gamit lahat ni boy. Bert? L1. Wala magamit si Bert. L1 na lahat boy. Dito na L1 na lahat. Yung son, oh, patayin nyo yan. Ready 1. L1 lahat, pasok boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Okay, balagbag lang boy. Sa L1 boy. Isa pa, ready 1. Okay, ubus yan. Uy. Okay, dito lang L1 lahat boy. Galing L2 ha, compass muna L1 lahat boy. Ay na, galing L2. Ready 1. Oh, dito na lahat L1 boy. Namatay kasi mo. Hindi lalaro sila Bert. Spooky Kay. Si Ike, di ba lalaro to? Lalaro yan boy, yan sa amin lalaro lang yan. Wala, naka-pilat eh. Naligo lang saglit. 8, 7, 6, 5, 4, Sok 3, nako, 2, 1. Ang ina mo siyan. Ready 1? Bobo, nakatatlo piyo ako doon. Yago, sabi ka mag-ano ka boy. Wala may city ka ba yan? Sorry. May city ka dyan? Hindi, nakasiti ako. Nilit ko lang talaga. Kupal. Nakatatlong piyo ako doon. Sige, pasok lang L1 boy. L1 lahat boy. Sige, ubusin nyo boy. Balagbag lang boy. Yung nene, kanino to? Wala. Sino tong nene? Si mama yan. Kilala nyo ba to? Yung nene? 8, Titi ko, sino kill sa party ko? 8, Titi, 7, 6, 5, Walang city. 4, 3, 2. Kay TD Seb ha, ready? Party ko, One. papasali ako sa box. Okay, L1 na lahat boy. 8, Nasa box ako, nasa Seven. box ako. 6, 5, TL sa party ko. 4, 3, Ethan, Two. party. 1. Ready 1? Bilis. Okay, ubusin nyo muna L1 lahat boy. Compress na lahat boy. L1. Compress lahat L1. L1 na lahat. Okay na lahat ng party. Yung Nero ah. Yeah. 3, Pabiyayin na lang. 2, 1. Drop image nga boss. Image. Image muna boss. Image party ko. Sa mid. 3, Sa mid 2, boy. 1. Baba. Compress muna lahat boy. 3, 2, 1. Tara push mid. Left and right boy. Ready 1? Ano mo, hindi ako nagbaka. Hindi ka nagmakasis yan. Boy, pasok na boy! Pasok na! Pasok na kaagad boy, mid boy. Yung FS sa likod lang boy, okay lang yan. Dito lang.
Sige, balagbagin nyo lahat yan, boy. Balagbagin nyo lahat, boy. Sige. Ready? Ay, One. kita. Oo. Sige pa, isa pa. Ready? 1. Yung West, oh. Oh, dito na lahat, boy. Dito na lahat. Dito na lahat, boy. Ako muna. Dito na lahat, boy. Compress na lahat, boy. Compress Daw na, isang compress kill na. dalawa, boy. 7. SG ah. 6, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Tata. Balik tayo dun. Yan. Pabiyain nung Kapal ano, na boy? level Yung lang. moon, boy? Compress na lahat, boy. Compress na lahat, boy. Paano nag-reply si Tar sa Discord? Compress na lahat, boy. Left. Left MP. Compress na lahat. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. 3, 2, 1. Drop baba. Ay, no. Hirap nyo naman ko. Tara, push. Unang-una kayo. Di nyo naman sinusunod. Ready, 1. Di naman kayo pumush, boy. Unang-una kayo. Kawawa sa inyo. Ay, naka. Pasok lang, Elboy. Eh, L2 galing ah. Ready, 1. Ayun, doktor, patayin nyo yan. Compress na lahat, boy. Compress na, L1. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara, baba. Tingin mid. Okay, ikot na kayo mid, boy. Okay, ready, 1. Tamad ah. Okay, pasok lang kayo mid, boy. Yung Nero, ah. Dabak pa rin dito. Compress na lahat, boy. Mid, boy. Compress na. Pasok na. 7. 5, 4, 3, 2. Ikot, boy. Ready ng 1. Isa pa. Ready, 1. Takbo ka ng takbo. Compress na ulit, boy. Compress na. 3, 2, 1. Drop image. 3, 2, 1. Tara, right side. Right side. Pumasok. 8. Push. Ready, 1. Ikot kayo. Galing Arto muna, boy. Galing Arto. Arto muna dyan. Arto muna kayo. O, tingin naman likod. R1. Ready, 1. Ay. Okay, pasok kayo R1, boy. R1, pasok lahat R1, boy. Okay, R1 lahat, boy. Ayun na, galing R2, ah. Ano meron, Seth? Ready, 1. Wala, hindi nag-reply si ano, boy. Ito, boy, 7 star, boy. Gusto mo? Nilaroin mo lang, sige lang, boy. Hindi, ito na lang H2. Ako mag-EFS, boy. Ready, 1. EFS na kaya. Problema, lahat eh. May EFS na yung bakante PM sa akin. Ikaw, Bert, mag-brawler. Hindi, sige, ikaw na yan, boy. Kaya mo yan. Hindi ko. Dito na, R1 lahat, boy. Ito, patayin nyo pa isa-isa, oh. R1 ah. R1 muna lahat, boy. Compress na, boy. Ay, R2 pa lang. Okay, compress muna lahat, boy. R1, boy. Galing R2. Ready, 1. Compress na R1 lahat. Ay, galaw ka agad. Sinabi ko lang. Gumalaw ka agad. Compress na R1 lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Patayin nyo yan, di spoiler. Full Jaja, Bert. Push. Ayaw mo? Ready, 1. 2. Okay, push na, boy. Hitable na niya. Eh, dito Ito, na may lahat. pang-axe ako dito. Eh, gago, edi yung cyber na lang. So, Joey, Yun na, cyber na lang. Eh, na, mid na, boy. Lahat, boy.
Tang ina mo, kinik ko yung cyber eh. Oh, mo. Call Jaja, wala. Fuck that nigga. Ubusin nyo boy. Ready? Nagpapa-MM mo rin. Pabihay nga nitong Nero, pre. Tang ina mo, nagtanong ako sa'yo. I-kick ba o Bago. hindi? Sabi ko. Oo. Kupal ka ba? Tang ina. Ako? Tang ina mo. Gago, nagtanong ako kanina. Tanga. Ayop ka. Ina mo, naniwala ka naman. Alam mo, kakagising lang ng tao. L2 boy ah. Compress mo na lahat, boy. 3, 2, 1, tara, Wala. baba. Kung saan? L2 nasa L2. Tara pa, L, boy. Ito, Pwede boy. na yan. L1 muna, Red 1. Oh, Oh, compress muna L1 saglit. 3, 2, 1, tara pa, L2 nga. L. Tang ina mo siya, wala kang image. Sila. Tara, baba. Tara pa, L2, boy. R2, Red 1. Passive. Double points, guys. Tara, push. Compress muna saglit, boy. Compress. 3, 2, 1, tara push R1, boy. Push, tara. No, wala. Ayun, tama. Tara, baba. Compress muna. Dito muna lahat, boy. R1, compress lahat. R1 lahat, boy. R1 lahat, R1. Compress na R1, boy. Sige lang. Compress lahat. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Dito ako sa nurse Gino. Baba. Yes, sige. Tara pa L1, Red 1. Ito muna, yung nasa baba muna, boy. Nasa baba muna. Compress muna saglit, boy. Wala tayong skill. Lala ka. 3, 2, 1, tara push L1. Tara pa L2 na, boy. Tara pa L2 nga. Wala na. Tara, balik kay L1, boy. Wala na. Pasok, Bert. Ano? L1, Dito boy. sa baba boy, sa baba. Ah, sige, go. Dito lang. Huwag niyo babayin, boy. Huwag niyo babayin. Pasok, Bert. Saan yan? Sa L. L. Ano gamit ko, Bert? Cool Jaja. 8, 7, Axe, attack, axe. 6, Save 5, sa city. 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Ako, Bert. Ay, gago eh. Alex. Sige lang. Lumaro ka muna dyan. May kalaban oh. Ito pa, ready 1. Alex, may party ka, Alex. What the whoop? Parating ko lang. Wala kang party? Wala pa. Dito ka, Bert. Ikaw mag-command, boy. Nurse. Nasa nurse ako boy. Gago, L1. Para matrade ka dito, wala pa namang kalaban. Sed, loot mo to. Ako dab. Loot mo to, Sed. Ano mo na? Party. Asa ka? Sige. Ayun na. Pumasok. 8, Okay, Bert. 7, Bigyan ka siya di city, ah. 5, Okay na. 4, 3, Sagot ko na city niya. Ay, gago mali. 1. Ready? 1. Sige, laban par. Laban nyo lang. Tang ina mo, PU ako. Patay kayo sa Sagot akin. ko city niyo, guys. May markets to boy. Sarap si Sid, ah. Sakto lang. Compress. Hindi na mo mag-command, eh. Compress. Yan pa. Macro. Oh? 8. Sunod. 7, 6, 5. Pabi 4, 3, 2, 1. Meron sa likod, Ready, one. boy. BA niya, boy. BA niya. Okay, papatay. Balik na L1. Balik L1. And syempre yung down payment. Okay, compress. Mag-scroll hindi pa ako tapos. Marami sa atin na gustong kumuha ng kotse pero hindi na-aprobahan ng bangko. Okay, Sabi lang kayo, pag wala kayong city. Emis lahat. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba, ready, 1. Okay, naunahan ko yan, pre. Laban. Gusto mo kumuha ng kotse. Pamid. Sagasaan nyo, pre. Sunod lang sa akin, pre. Hindi kayo mamamatay. Cheater ako. Joke lang. Angat, Arwan. Okay naman, nakakuha lang. Galing naman lang. 6, 5, R1. 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, na-cancel ko yan, pre. Cheater ako. Joke lang. At magkaroon ng chance na Cheater ako. Bago Ako silang si city. 7 star. kumuha ka na. Bago ka ba? Si Sige, Petro. scroll mo na. Arwan. Pagkagamit mo, wayop. Ay. Mali. Harong. Nasa Araw. lida, MP. Okay, Arwan na. Emish lahat, par. Potang ina, nawala yung mga member ko dito. Kick ko na lang kayo, pre, para kalaban kayo lahat. Hindi naman kayo nasunod eh. Kaya nga, eh.
Angat mid. Ready, 1. Sagad, sagad. Okay, laban lang pre, laban pre. Ready, 1. Paubos, 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 paubos. Pagkain nyo Marwan sumunod SG. sa akin ng command pre, live na lang kayo pre, para marami kami kalaban. Wala. Patayin ko na lang din kayo. At Kulang yung kalaban, oh. Kupal ka ba? R1 SG. Okay, mid. MH lahat. 3 to MH. R1, tara push. Gago Okay. nag-gusto Joey. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, laban par. Sa box, sa box, sa box, sa box na, box na, box na, box na. Paubos, paubos sa box par. Cancel lahat par. Cancel lahat par, cancel lahat par. Ready, 1. Yung Jing Sobert, isali mo. MH par. Epis yan. Gago, nauna na MH sila. par. Tara, baba. MH pa nga lang, oh. Hindi. Tangin na talaga. Pamid. Ready, 1. Naunahan Naunahan na ka! ako. Tangin na kasi. Naunahan ko. Kasalanan nyo yan. MH pa lang kasi. Angat mid, angat mid. Paubos, paubos, paubos yan. Paubusin nyo na yung nasa mid, pre. Paubos agad, pre. Paubos agad yan. Huwag nyo na patirahin. Sino may gamit ng LXM yan? LX na yan? XM, una ka lagi Baka maabutan mo yung sordi ko eh. Makro, makro. MH lahat, par. MH lahat. MH. MH. 3, 2. Ito, mid, 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 mid. 7. 6. 5. Galingan nyo Four. mag-spacebar. 3. Oo, diba? 2. 1. Ready, 1. Oh, thank you. Okay, laban par. Paubos, 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 paubos. Tang ina mo ba, Lijo? Poking ina mo, ready, 1? Agdan par! Sige, na-cancel ko lahat yan, boy! Nice cancel! Wala Kala ba ko tiwala katapos sa na. akin? Sorry, nabading. Compress, compress. MH lahat, mid, MH lahat, MH. Boy, BA boy. Tapos Three. ng left. 2, 1, tarap. Push left, push left, push left, push left. Game mo lagi lip. 7, 6, 5, 4, angat! 3, 2, 1, ready, 1, kalano Sige, patayan. Tong ina mo, laban par. Sunod ka lang sa akin, Sada. Laban par, laban lang. Sa box. Meron manggagaling sa L2 Ayan na, manggagaling sa L2, pre. Sa lubong L2, ready, 1. Tumakbo yung isa mo. Okay, laban lang pre, laban par. Paubos lang. Compress na ako. Yung stingray pre, yung stingray pakipatay agad. Ayoko nakikita tumatagal yung kalaban. Biyay agad yan. Ready, 1. Johnny, yes, papa. Puki ng ina mo. Patay ka. Kailangan ko ng cheat. Nakamatay agad ako. 8. L1 niya. 7. 6, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Paubos agad yan, pre. Okay, paubos lang yan. Paubos. Sige, ako bahala sa L2, pre. Ako Kaya kakasin yung mga mga basic tangat boy, dito. namatay yung ano. Okay. Laban lang. Okay na? Nice one, team. Yun yung mga gusto ko, putang ina. 8, 7, 6. Ready, 1. L2 galing. Paubos. Yung nasa box naman, pwede na pre Yung nasa box pre, pwede na yung nasa box pre, paubos na lang par. Gago, ba't nakakatira pa yung mga demo? Pwede na sa normal attack yan Mid. Okay, compress lahat pre, bitaw MH. Sunod sa 3, 2, 1, tara push. Pamid. Sige, XM, una mo XM. Mid, ready, 1. Baka mauna to, puki ng ina to, baka to. Pinagsama-sama na powers namin. Kinang ina nyo, andito na yung run goods, di na kayo mauuna. Puking ina nyo. Eh pa, Palumpalupa naman ako ngayon, naka-city ako. Hindi na ako bumabacuum.
Mid. XM, okay lang daw, mauna ka. XM, muna ka na XM ha. Pag sinabi R1, angat ka agad R1. Tapos si macro mo, kill me. Okay, bita MH lahat. 3, Left. 2, 1, MH bar. Tara left, push left. Push left, ready. 7, 6, 5, 4, ready. 1. Gago, pwede na pala, pre. Sorry, akin. Okay, laban nyo, angat na lahat, pre. Pag may nakita pa ako dyan sa may hagdan, kikik ko. Yaj, kick ka muna, ha. Fish yun ah. Ayan pa, may demo pa At least baba. nagpaalam. Ready, 1. Paubos, par. L2, oh. May puts, oh. Puts, L2, Double puts. point. Double points yun. Ayan pa, meron pa double points. Galing Oh, baba. Stingray. Ayan pa, oh. Sila basic, pre, oh. Paki-BI na lang yung mga yan, oh. 45 ba? Okay, 3. MH lahat. 3, 2, 1. Tara, hanap tayo kalaban. MF tayo, MF. Sorry, my bad. Tang ina mo, lalamig yung hotdog ko. Nice one. Kain muna kaya ako, boy. Kumand mo muna kaya. Tara, L3. Ito para, ready. Ready, 1. Baka mauna yan. Tang ina yan. Eto na kami. Dito lang, dito lang. Oras na ito, pre. 45. 45. O, tara, 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1. Gago, na-cancel lahat yan, pre. Pukin Akin ng na ina mo, ang to. galing talaga. Uy, sino? Wala talaga makakatalo sa akin. O, tara, dito, harap agad. Bababa tayo. Gago. Bita image nga par. Gago yung kanin ko, pre. Parang nasa freezer na. 3, 2, 1, R1. R3. Wala po eh. Pag ako nag-command yan, hindi naman susunod sa akin yan. Kick mo, tanga. Di mo si Yaj. Basta magpapaalam ka pag kick mo. Kunyari, si Venom nauna. Venom, kick muna kita, ha? Ganun lang. Makro, R1 muna lahat. Relight speed. R1, relight speed. Gagong. Marunong pala kayo sumunod sa command eh. Kala ko hindi. Si Puji oh. 3, 2, 1, tara. MH muna, MH. Tara, push. Nasaan par? Mid, angat par. Ready, 1? Gago, naunahan na naman ako. Si Jin nauna si XM mata yun. Nag-miss kasi ako par. Angat pag gago, wag kayo sagdan, pre. Makikiliban kayo dyan, gago kayo. Eto par, oh. Papatayin nyo na to, pre. Ito sila Empor, oh. Putang, ready, 1. Yung Empor par. Ay. Gago, sasakali na kita, puki ng ina mo. Good job, big boy. Command mo muna, Seth. Gago, kakain Ito. lang ako. Mid lahat boy. Ayan na, hagdan na. Ready, 1. Naku po, tangina mo. nohon. Right niya. Pareso nga ako, boy. Mid lahat, boy. Sagdan. Pareso nga, boy. Preso nyo agad, pre. Compress na lahat, boy. Compress na. Ubusin ko lang to. Sige, boy. Compress muna lahat, boy. Pababsa ka, pabiya ka. Ito, boy. Ano bibiya? Saan pumasok, Leb? Okay, agad. R. 3, 2, 1, tara, baba. R na. Yeah, XM, unahan mo, boy. O, compress muna saglit. Boy! Alak ka! 3, 2, 1, tara, push. Arto na to. Tara, par 2, ready, 1. Baka mauna. Pukin, ulo ko sa boy. Gago, baka mauna kayo. Ayun, Ready, 1. Oh, baka makamaka kasi. Gago, XM, huwag ka mauna ng mauna. Gago, nagpapa-MMR ka. Niloloko ka lang namin. Compress ko nga eh. Compress muna lahat, boy. Saan ang kapak, Lebs? Left 3, mid. 2, Mid lang. 1, drop MH muna. MH, 3, 2, 1, tara, baba. Pa-mid, tingin mid. Left. Mid. Mid muna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Baka piyo tayo, guys. Go. Ang Tangina ina nyo. mo. Ready, 1? Sagot ko box nyo, guys. Iubusin nyo, boy. Compress na lahat, boy. Macro ka. Pili. L. Okay, compress muna saglit, boy. Compress muna lahat, boy. Compress, boy. Compress lang, boy. Wag muna gumalis, boy. Ay na, likod ha. Ay na, ready, 1. 3. Compress muna saglit, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Pile tayo, boy. Yan, 3, 2, 1. Tara, push yan. Ay, tingnan mo Wala pa. na, boy. Sa atin na to. Gago, hindi ako nakatiro, boy. Hindi ako nakatiro. Nakakandun ako ng pins.
Sige boy, R1 na, L1 na lahat boy. Box na L1 lahat boy. L1. Revive na, Tuner, revive. Ray. Pasok na Tuner, L. JX, Putricon. Tangina mo ah. L1. Capacity, ah. L1 na lahat boy. Sila M4 oh, patayin nyo oh. Ready 1. Compress na lahat boy, yung galing L2 boy. O, compress na L1 lahat. L1 na lahat boy, compress na sa macro ko boy. L1 na, sitaw, chinita. Compress na, pabihi ka agad ako lips. Hindi ako nang bibihi. Compress na, 3, 2, 1, drop MH nga boss. MH? Boy, MH boy, MH, 3, 2, 1, tara baba. Pamid nga muna boy. Tingin nga muna mid. Mid muna, ubusin natin to. Ready na 1 ha? Ready? 1. Okay, ubusin nyo muna yan. Mukhang basic ah. Compress na lahat boy, macro ko. 3, 2, 1. Tara baba, par 1 boy. Push left side siya na. Ready 1? Yes. Nag-miss ka ko boy. Ate na to guys. Okay, ubusin nyo, box muna boy. Box, ready 1? Okay, OP ah. OP Warriors. Compress na lahat. 3, 2, 1. Tara pa Arto nga boy. Ready? L1 nakatapak, pre. Ready 1? Ay, R1 nakatapak MP. SG, Ubusin nyo L1. yung Nero. Mid. Tara balik na R1 boy. R1 kayo. R1 lahat. Mid, pumasok MP mid. Sige boy. Compress muna R1 lahat boy. R1 lahat. L1 SG. R1 L1 lahat. R1 compress na R1 lahat boy. Compress muna R1 lahat. Okay na lahat ng party boy. Compress pa. Ang dami dun sa R2. 3, 200 PMH nga boss. 3, 200 tara baba. Baba. Mid, 3, mid. 200 tara pa mid. Ready 1? Oh, yours. Gago na cancel. Talaga mga to. Ayos eh. Tang ina mo, na-cancel. Sige, push nyo. Ubusin nyo R1. R1 mid pala. Yung baba nyo, yung baba, likod nyo ha. Patingin ha, sila Lidio ha, Red 1. May sa akin yan boy, Red 1. Compress na lahat boy. Compress, pasok kayo mid boy. Compress na lahat boy. Tapak pa rin dyan. Sige, compress na lahat. Counter ako, Compress, okay pare. na? Counter. 3, 2, 1, drop MH nga boy. Nakatapak sa mid. MH, party ko, wala. Hindi pa sa akin. Pumasok Okay, na, na, pumasok na. 7, Pumasok ikot na. na, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready? 1, pwede na! Okay, balagbagin nyo boy sa portal, ready 1? Putong ina mo, hindi na-cancel yun. Pasok lang yung mid boy. Hindi pala nabawantayan yung agad. Pasok lang mid. Okay, balagbag lang sa mid boy. Okay, pasok lang mid boy. Dito ako. Compress na. Bantay, hagdan. Ready 1? Tang ini. Boy, hagdan boy, tingin. Tumitingin siya. Oh, compress na lahat dito boy. Compress hagdan ha, tingin ha. Compress muna lahat dito boy. 3, 2, 1 drop MH, 3, 2, 1 drop baba pa left side. Ubusin nyo nga to, ready 1? Left side. Tara, balik. Right side na, balik. Compress muna saglit, wag muna push. 3, 2, 1 drop push na. Ready? 1 box. Nice. Tong yunong yun. Okay, push nyo Arto boy. Hindi mo pa pala ini-scroll eh, no? Push hanggang Arto. Ready 1? Naunahan niya boy, kago na sabay. Wow, inangabot pa rin. Yeah, balagbag lang boy, balagbag boy, cancel boy. Isa pa. Yeah. Ready? 1. Ay, wala ako. 1. Fuck. Yun yung Pilax, oh. Tara, balik na R1 boy. Saka pumasok pre. R1. Likod, yung R1. team ha. Sige, R1. Gago, ubos, Kuya George. R1 na lahat boy. Gilbert. Kaya ano bang hinihintay mo? Pumunta ka na dito sa M-Cars. Red team ba yun? Yung level dito muna, hindi nasunod. Red team 1 hit. Compress na R1 lahat boy. Tsaka na iPhone. Tsaka kung Madapak pupunta dito, ka dito, R1. Sige, dito lang lahat. M-Cars Arte ni tayo, Kuya bye. Josh yan. Pre. Dito lang muna R1 lahat boy. Bumili na ng kotse sa M. Yeah, Eight. bro. Ayan na. Wait lang, lalabas lang ako. 7, Bye guys. 6, 5, Happy 4, 3, box, 2, 1, ready, 1. Utang ina mo, wala akong city, bobo. Tang ina mo, B1, makulit ka na sa pangkat. Sila po, yours. R1.
Arwa na. Okay, ako mag-command para makapahinga si Zed. Na-stress na sa inyo si Zed eh. Tapak sa mid. Macro. 3, 2, 1, MH lahat pre. MH. Macro 3, 2, 1, tara push. Pamid. Okay, dito yan, papasok sa mid yan. Yan na, mid. Mark na. 8, Nalutan niya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Laban ng pre. Gago, nakaka-ultra kill ako, sorry. Dapat di na ako pumapatay dito eh. Mid na tayo pre, mid na. Papatay na nga lang ako hagdan. Ay, likod lagi, boy. Okay, macro. 3, 2, 1, image car. Saan? Dito pa rin. Okay, mid lang. Lumipat ng left. Left. 3, 2, 1, tara push left, par. Push left, push left, push left. Okay, push left. 8, 7, angat. 6, 5, 4, sunod dito. 3, 2, 1, KM4, ready, 1. Likod mo. Matik yan boy. Hindi ko naman abot yung ano. Okay, box na, sa box na. PSP yan. Pag-left sila ulit ah. Okay, macro lang, left side lang. Ayan na. 8, 7, 6, 5. Sama-sama double points yan ha. 3, 2, 1. Ready 1. Pwede na yan pre. Sipa agad par. Laban. Hold G yung manti, Okay. gago. Ano ka? Feeling mo si Faker ka? Tanga. Doon ka sa LOL. Joke lang, sinig ah. Sorry, friendly fire. Macro. Wait. Mag-ilo ulit tatama. Galing ano, L2 ah. 3, 2. 7, 2, Oh, the spoiler build. 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan ah. R1 tumapak ya. Pumasok Okay. na R1 na. L1 na. Compress na. Kunti. 3, 2, 1. Tara push. Laser nga pre. Para hindi sila maka ano. Parto. Macro. 3. Light speed na kayo. Okay, light speed. 3, 2, 1. Push. Ako paunahin nyo pre. Walang makakauna sa akin. Sorry. Ready? 1. Nakalikod dyan. Bobo, anong ginawa ko sa buhay? Mali. Okay, laban nyo pre. Anong ginawa ko doon? Nag-push ako sa cigarette. Hagdan ha. Kaya ako sa hagdan pre, ako sa hagdan. Huwag nyo intindihin yung hagdan. Para mamatay kayo. Itong ino mo. Wasak kay Mr. Rabbit. Tang ina mo, bakit ako nakikisama dito? Hindi mo na ako piyo. Nice command. Sorry, kala ko ano? Vacuum boss. MH lahat. 3, 2, 1, tara pa mid. Clear mid. Okay, par. Okay. Left nakatapak pa lang ya. Yung sa left. Tang ina mo. Okay, Nasa dito. labas pa. Papasok dito yan pre. Maglilip ata. Okay, papasok yan left pre. Yun lang. Nagsipaan sila dun sa labas. Tang ina mo kami Eh, ng FB. tumatama. Nasaan na ba? Ayun na. Lutan nyo. 8, Ay, 7, 6, back, 4, 3, 2, 1, ready, 1. Visit. Namatay ako. Itong inakunat ni Raid Mr. team Rob. nasa R2 ah. Nasa L2 yung raid team ah. Kaya akong bahala dyan. Ready, 1. Hoy, baka mauna kayo sa akin. Tanga. Puking ina nyo. Baby pa kayo. Puking ng ina nyo. Meron pa. Gitna boy. Pak. Huwag nga bulin niya, pre. Ayun na yung raid team ha. Ready ha. Ready, 1. Gago, namatay ako dun. Nakakliban tayo. Uy, pabay ako. Pabay. Ay na, galing L2, ready 1. Tang inang bagal ni Chino. Bobo. Bagal. Huwag ka na sumagot na nga. Sa uhuwas ka mo. Nakapiyo, tanga. Bitaw, MH par. 3,
2, ay, gago, ito na pala. Ready, 1? Pwede na yan, pre, ha? Pwede na, par, ha? Box, sa box, par. Gago, paubos yung nasa box, pre. Madami pa, par. Ready, 1. Pwede na yan, ha? Yung nasa box, nasa gitna, ha? Ayoko patayin yan. Binibigay ko na sa inyo. May papasok May pa. natin yan, pre. Kami natin na pa. Yan, na basic, ha? Galing L2, ha? Naunahan ko yan, pre. Gago, wala man ang Ayun na, bumalik pa. Ready, 1. Ayan pa, para. L2 pa, ready, 1. Sipa. Okay, L1 lang. Tangina mo nag-miss. Gago, di na tayo nakalis dito, ah. Admin, ha? Okay, bitaw yung slot, bitaw yung Fire nga, Leb. Thank you. 3, 2, macro. Macro, walk na. 3, 2, 1, tara, push. Ready, push, angat, 1. To, si Yung MP pa ni Reyes. Okay, laban lang, pre. Paubos lang, Sige, paubos pre. lang yan. Paubos. Bus. Si spoiler, oh. Spoiler build. Macro. Okay, macro mid. Basic, pre. Pakibigay agad yan. Kakaltukan ko lang. Nakabihin yan. Patay si pro. 3, 2, 1. Tara, baba pa L. Ready. Ready, 1. Layo. Beast type. Fuck this guy. Fucking naman. Compress na L. Ay. Ang SG pa to, ya. 1. Ready, 1. Pwede na yung gago. Pumasok na SG Bert. 7. Box, ha. 6. 5. 2. 4. 3. Hitable na yan, ha? 2. 1. Ready, 1. Tong ina mo, pwede na pala yun. Fuck the shit. Bobo magbilang. Utang na, yung natutukan ko. Pareso. Uy, si Gumi, SG na. Okay, wag niyo ako i-raise, hindi kayo alis dyan. Eh, nagaling L2. Ready, 1. Just enjoy the G. Enjoy the G, guys. Mo, nalunong ko ng buo yung hotdog. 8. 5, M. 4, Nakabihin na yun sa basic, pre. 2, Nero. 1. Ready? 1. Miss. No, tara, back na. Sa mid, ha, 3, 2, 1. Tara, push. Baba. Ready, 1. Gago, baka maunahan ako dyan. Okay nang ina mo, naunahan nga ako. Diba sinabi ko? Okay, pamid. Pamid, ready, 1. Miss pa yan, pre. Okay, laban lang, pre. Laban lang. Nakabihin yan, boss yun, Angat. Marami sa taas, pre. SG pa, ready? 2. Ready? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Tama na, 19, bilis 20. mag-ESP nun, ah. Gago, mas mabilis ako magbilang. Kala kong bilis magbilang. Uy, nakadukaw na. Compress. 3, 2, 1. Dito lang. Oh, huli. Saan pumasok, Lebs? Wala pa, nasa labas, eh. L nga, tara, L. Ay? L1, ready. 1. Di mo. Huwag ko na kumansel, Jin Bulag. Ay, papatayin kayo dyan. Kinagara. Back. Piyo ko yan, ha. Yan ang loot ng piyo ko. 3, 2, 1, Emish lahat, ha. Papunta R. Push R. Mid-raid team. Mid daw. Basic ko. Hey, team, oh. Trade team. Putang Nice ina, one, kulig team. Par. May SP ito. Par. Naya, parto yung SG, ah. 8. Dito muna box, ha. Eugene 7, at 6, 5, R2, ha. 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, para yung nasa box, ha. Okay, nasa box, par. Yung nasa box muna. Compress. Remage tayo, pre. Remage. 3, 2, 1. Remage, par. Par. Ibitaw mo, par. Tara, R2, par. Ready. Push. Sagad. Ready, 1. Okay, sagad. Ready? 3. Ready, 4, 5. 9, 10, 11, 12. Hoop. Balik ka, Arwan. Pa-rebit nga po. Balik ka, Arwan.
Huwag ka na magpa-buffs pagka ano pre, SG kalaban. Hindi, nakapikit nga ako, pre. Compress, 3, 2, 1, bita MH, tara mid. So, ay, revive left. Left, 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 Nag-L, left. SG ka papasok lang yung 7. 8, 7, 6, Mag 5, main frame na Bert. 3, Bert may mag... okay, 2, 1. Ready, 1? Dot Maaga na. pa yun. Kaya mo sila mag, ano. Gogo ka. 54. Okay, paubos, paubos, paubos. Reso nga, boy. Ayop na SG to, puro miserable. Huwag ka mainis. Iyakin ka ba, boss? Mag-die na ka din. Day na. MH, MH. 3, 2, 1, tara baba. Boy, Zero plus kayo nyo yan, no? Sino yung wala? Pamid, 8, 7, Dikit kayo? Yeah. Ano? 6, Meron, Meron ako. Meron Five. ako. 4, 1, 3, Sige, Mitch kasi. Wait lang, boss. One. eh. Nako! Patay, patay. Wag na kayo mag-image. Maluluwa tayo, boy. Mamatay di puta. Dito lang, dito lang. Maluluwa tayo. Wag na kayo mag-image. Huwag na kayo mag-image, farm mid na lang. Gala na muna kayo mga Teka lang. PU. Alam mo ko na kayo makapapatay dyan. Hindi kayo nakapatay, no? Galing mo Tang na talaga. MF na to. Wala na Mid, to, mid, ah. mid. Sino nakakuha? Oy, Pinay. Oy, Pinoy. Pinoy ako! Pakuha kaya natin sa kanila para may ano naman sila. Gago, sabihin nila oh. Gago, solid yung binuo nating alliance, bro. Wag. Bugbugin na agad yan. Parang Game hindi na matuloy. time, Putang ng mga yan eh. Para naman si Three. Tibor Boy. Ako, 2, Kala 1, kayo tara. hulugan ng mga Laser. yan. Laser. Ready, 1. Tangkinan nyo. Laser. Right sila, right ha. Push. Pa-right side. Ay, Ito R3 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 Magulang yun, ah. R3 R3 R3. Sige, compress R3 pre. Compress R3. Okay, bita MH. Oh. Push. Lol. Okay, ubusin nyo yan. likod ah, likod ah. Galing R3 ah, galing R3 ah, Okay, likod galing ah. R3. Ready, 1. Tang ina mo. Gago, ang dami. Okay, babapar. Bonggil Laban, dyan, par. bonggil. Sige, laban par. Paubos lang. Sa baba par. Mayroon pa sa baba par. Patulong ako pre. Ready, 1. Sino ka pa yung member dyan? Sir. Puso. Fuck that. Wala akong one eh. Bobo ka ba? Revive na lang kayo, Nel. R Ay, tayo. paparo, gago yung mga, mga archer pre. Nareso. Pagpapatay nyo yan. Bababit. Lah. Eh, wala akong image, boss. Sino? Yan ako na kinancel ko. Revive ka na lang, SP ako. Okay, laban Bigil nyo ko lang. Patay mo na yan pre. Si ano, basic. Gago. Gago na naban sa Pilipinas. Ito lang para, ready Macro core. Tara nga, Sid. Ready, 1. Back. Okay, laban mo na pre. 8, Tangina. 7. Inombo ano yun. Ayun na yung mga, Sino? Delikado ko ayun na dyan. yung mga rest back. Ano nga, R3 lang. R3 na. Nasa R1 sila, Bert ah. Sige, R3 na tayo. R3 na. Hayaan nyo na yan sa ano. Baba, R3 par. Sino? Inahabol tayo ah. May tao ba MF? Wala naman Wala. Wala akong Okay, TV. bitayo MH. Ito na sila, galing R3 ah, galing R2. Galing Kaya R2. na pa, ready. 1. Okay, hindi yan mauna pre. Cancel lahat yan. Di puta. Laban par. Ready, 1. Bili na nga. Okay, laban lang pre. Rush boss, sino pa? Ito pa gago yung EPS Ginagawa nyo, iniyo kayo Bot Okay, yan. macro ko. Spoiler ah. Bigyan R3, natin ng spoiler kaya. R3. 3, 2, 1, tara push. PMF. Tahan nyo kami, mga pogi. Ready 2. Wala, mag-isa boy. Macro. Okay, macro par. Bitaw tayo MH dito pre. Lalabas pa tayo pre. Maaga pa. Hayaan mo sila mag talo-talo dito. 3, 2, 1. Bitaw MH para. Nasa R3 boy ha, R3 boy. R3. R3. Babagat pa. Ready 1. Sige par, naunahan na par. Par, babayin nyo gago. Nakancel ko na lahat yun eh. Nakayayoi ako eh. Joke lang, sinigang. Patay ako. Puta. Yeah, yung paparo. Yes.
Dire-diretso lang, pre. Pagkaubos niyan, balik kayo ng dire-diretso lang par sa flower plant. Balik Gago, natin ready to, one. Tigil. Uy, libreng city. Tara na, Sid. Par yung mga archer pa, biyaya ko nung mga ano, mga archer par, oh. Sila ni Hero, pre, oh. Tara, push. Ready, one. No. No, Ay, go. puto, kaya ako. R3. Ay, putang ina mo. Makulit ka na sa pangkat na bobo ka. Akan yan, pre. Akan yan. Chat na nyo. Meron dito, LG. L3. Okay, dito, macro. Bitaw image lahat, par. Bitaw image, par. What? Saan ka pupunta, Dito, tagalahat? Tara, angat nga. Ba't Macro kasi. kumagala ka nang wala kang MF? L3. One, Pa ready, L3. one. Hindi L3, patay isa po eh. L3. Ready, push, tagad. Ready, one. Okay, naka-cancel na, pre. Naunahan na yan, pre. Naunahan na lahat. Nasa loob na ako, paubos na lang. Ready, one. Ay, sorry, Led. Okay, compress. Nasa kayo, Sed? Sa parto na sila, boy, ah. Okay, tara, balikar. Ready, one. Patay. Agad, taro. Wala. Siningkan ako ng lahat. Pareso ako, ha. Tara, Lebs. Pareso ako, boss. R3 kayo, baba kayo R3, pre. Paiwan niya FS dito, pre. Paano ako, reso, pre? Sino pwede dyan? Sino may reso dyan? Diretso mo, diretso. Ay na. Sa L3 ako, boy. Pareso, boy. Papunta kami, boy. Ayaw nyo, altepor ko to. Push yan. Kabila, Sid. Ready, one. Gago. Ang ina mo. Sige lang, boy. Yo, basahin to, boy. R3 lang nga, Sed, ha? R3. Pabihin naman ako nun. Asa ka ba? Maria. Patay nga ako, nandito nga ako sa plat, eh. Wala pa po. Malapit na. Ubus na naman. Oh, game. Asan yung member natin? Dito sa L2, boy. Ay, gago ka. Hoy, taas kayo lahat, boy. Taas. Uy. Taas daw, pare. Tara, Nandun na sa Arwan atin, yan. boy. Arwan, tara. Push, Arwan. Push nyo na. Arwan na, pasok lahat ng Arwan, mapatay. Ito siya, image kita. Okay, ubos. Sagasaan nyo lahat, pre. Sagasa! Okay, macro. Nasa mid, ah. Nasa mid, Bert. Okay, macro, Arwan lahat. 3, 2, 1, bitaw image par. Dito sa Ay. cars, napakadali lang yan. Image? Bank up. Wala image, ha? 3, 2, 1, tara, baba na. Wala nang image do. Ready, one? Probability. Putang ina. Kung buo ko nun. Tapos down Okay, payment. pa L. Tapos kung Tornado gusto dyan, mo ha? Tornado, ito, insan. Ito yung hanapin mo. Tapos nga pala, i-follow mo yung page nila. Ito pa paro, sila Lijo, oh. Ready lang, ha? Kaya ano bang Okay, hinihintay tara, mo? push. Pumunta ka na dito Ready. sa Kay L Lijo cars. par, ready. Saka wait lang One. pala. Nga pala. Cancel yan, cancel mo. Pwede ka Back. manalo ng cash, tsaka ng... L1 na. Pumunta kayo dito. L1 na muna lahat, pre. M-Cars. Pre, L1 nga muna lahat. Makita ko nang wala sa L1, kick muna, ah. Ano ng kotse sa M-Cars? Wait lang, lalabas lang ako. Oh. Hi guys. Barcode. Ayun na, likod, pre. Ano ka, ready, one? Puking ina mo, baka maunahan nyo ni Joel. Tang ina nyo. Baka Joel yan. Puking ang ina nyo. Joel Soriano is on the move. Cancel lang mukha. Tinusok ang putang ina. Ganda naman ang pagkakatusok mo doon. Yeah. Macro. Nasa R, R2. 3, 2, 1. Emish lahat par. L tayo, ha. L2 tayo, ha. Okay. Ayan o, paro. 7, 6, box, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Okay, paupo sa SG par. Okay, paupo. Tara, MH lahat par. 3, 2, Nasa MF. 1. Tara, push. L2. Idedep na nila yung MF. Natanggal na ba yung sa gitna? Hindi pa. Pindutin mo. Para May lumabas. CD ka na, Seth? Meron isa. Pindutin mo yung labas, Seb. Para lumabas sila. Napipindot ba to? Oo, napipinta to. Sige, oh, pindutin mo, Seb. Okay, OT mo. Yan. Larangan. Dito lang. Labas kayo yan, tanga. Ayun na. Galing Ready, kaliwa. 1.
Tong ina mo, hindi nakauna. Boy, dito lang Wala sa pa OT, akong sa OT, titingin. sa OT, Wala sa silang OT. alam mo, gago, wala silang alam mo. Akala Bilog nila OT, nadedep bilog nila. OT. Bilog OT, bilog OT. Ayan nyo sila. Akala nila nadedep nila. Hindi nila, walang may nag-report doon. Mga bobo talaga ang puta. Mga sinto-sinto. 60, Bahala 60, kayo 60 dyan. boy, 60. Ayun na, naglalabasan na. Mabas na boy ha. Yeah na, sige, ready one? Sige, Okay, focus ubos lang. na to, boy. Habang ako yung... Isang brawler nga dito sa akin, pre. Baka dumating yung SG. Wala na Boy, boy. galaw ka boy, naka-cheat ako. Ito. Ayun na, may kabila boy. Kabila, ha? Ready? The spoiler, Joke ha? lang, I-name yung tiniga. audio, ha? Boss, naka-cheat daw yung 7 star, boss. Rinig nyo, ha? Ayun na. Ayun na pa, ready, one. Tanga. Yun Pre, yun. si boss Makro, Chino. makro, makro. Didiretso ko. Preso nga lahat, pre. Ba't kasi nandiyan tong mga namatay? Nagtataka yung mga yan boy. Nagtataka yung mga yan. Okay, makro, bilog. Si Sean, pareso boy. Armang gagaling kasi ha. Si Shinita Okay, muna. bilog muna, bilog. Pareso muna Shinita boy para mareso si H2. Dito nga, boy. Pesto dito. Ayun na, naglalaban na. Armang gagaling yung MP. Par, galing nga, par. Pesto dito. Walang po pesto Magkakabilaan dito. yan. Okay, okay lang. Yan, revive ba siya? Malapit na. Basag sila ata. Compress nga muna para. After Tatlong party, tatlong binabasag Ang sa inong wala. Jin, Logo. Lobos. Game 4 oh. Empor, sabi ko dito ka, mauna ka dito ah. Ba't mapatay ka dyan? Paribingan ko, Lib. Wala na, suko na agad sila. Yun pa lang. Okay, MH nga par, MH lahat. Si Akan yan. MH lahat par, 3, 2, 1, tara Hindi baba. sila. Hindi naman natin kasalanan meron dyan. Huwag nyo daw Ikaw. BA Infinita. Saan pumasok, Lebs? May ano ka? Nasa R pa rin. Right. Nandiyan yung mga ano. MP. SG nasa left. Pero Binabasag sila ng ano, 3, Archer. 2, 1, tara push lahat. Ready. Ready push, ready 1. Okay, laban par. Okay, laban lang. R1 lang, pareso na lang ako. Kung ayaw nyo, edi don't. Pahig naman ako eh. Uy, gago, ano nangyari? Si Wad pareso. Ay, lumabas. Okay, R1 pre, ang unti namin dito ha. Saan pumasok, Lebs? Ito. 8, Right. 7, 6, 5, box na. 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan ha. Oops, ako. Sam. And Ready, 1. 48. 47. Anong oras na go yan, pre? 48. Didiretso. Okay, R1 na lahat. Compress R1, pre. Compress R1. Ipasok ko lang Armos yun. Abulin natin yun, R1. Okay, abulin nyo, ano. Compress lahat, ha? Compress na, pre. 3, 2, 1, bitaw image niya, boy. Okay, push na R2. Habol kayo lahat, pre. Habol lahat, pre. Agad boy, yung mga Archer. Paabot. Habol na lahat. Sige, go. Pasok agad. Baka maluha pa tayo. 40 ito. 48 to. Wait nyo, par. 3, 2, 1, tara, Wala push. boy, mababasag Ready, lang yan. 1. Tok na muna, una ako dun ah. Mo. Okay, Tara, sa plat lang pasok tayo. na MF. MF lang. MF muna tayo, pre. Sa plat tayo, mas maganda mag-depth sa plat, gagi. Hindi na, goods lang. Hindi nila ata alam dyan. Alam nila yan. Hindi lang, dito Napindot na na tayo. natin eh. Tara, ano tayo, plat. Baka Lalabas hindi Mas natin. maganda depth yung plat boy. baka ma-choke tayo doon. Bilog. Compress na. Judge. Wait. Pakal mo natin. Lag pa Ayun na. nga. Bakit na? Saan yung galing? Wala. Kunti lang pala. Yung mga PU, kung gusto nyo gumala, pre, gumala kayo. Arto daw pa. R2. Ito lang Na. sila. Maggagaling sa lower plat. Pabihin nyo na to boy oh. Yung mga L2, Archer. L2 ha. Ay, L3, Archer party. Platform. Sige, akyat. Pabor sa amin yan. Ito. Ayun na. Okay, kalat kayo, walang pre, image, kalat oh, kayo. gago. Angat. Kalat kayo. MH Sa yung L3, mawala madami tayo. din. Ayan na, kabilaan Ayun na. na, mid, ready 1. Second right. Gago yung Stingray. Nakadaan. Wala yan boy, iwo mo lang yan. PO gaming yan eh.
L3 pa, para meron pa. Bubus, oh, di ba? Mas magandang i-dep yung plat talaga eh. Kung mag-revive boy, reso kayo. Ito, L3. Ayan pa, the spoiler build. Gogo. Wala yan. Magsama-sama pa Mid, sila. angat, mid, lahat. May pati spoiler guild, par. Ready? 1. Boy pa. Gogo, sa akin lahat. Sorry, guys. Lakas mo naman. Sorry. Wait lang dyan pa. Par, wala magre-revive. Dito lang kayo, pre. Kalahati pa to dyan. Ay, Gago. nako. Ngayon lang ako nag-CW, oh. Tapos agila na agad yung Kuljaja. Ay, Yabang mo. Yabang mo naman. 5 seconds. Wait, Ay timid. na, reparty akit ha. huwag kayo dyan sa hagdan, pre. Tatamaan ako eh. Hindi kayo naabot ng MH pa. Oy, pa-MH ako, pre. Pa-MH ako, party ko. L3 ah. Pa-MH ako, pre. Hayaan nyo sila, pre. Huwag nyo sila sundan, pre. Ito lang, kalmado lang ako. Pag magagaling kayo mag-run, ganito lang, oh, kalmado lang, oh. Lakad-lakad lang. Wait lang ah. Kailan Lahati boy? par. Gege lang. Sakto sa slide. Pa-platform. Wait. Ito na, garing lower plat pa. Na. Lower flat, Tumawid manggagaling. lang. Tumawid par. Tigit muna par. Saan sila 3 manggaling, seconds boy? MH. May bantay. Ang ina, inubos silang di spoiler guild. Wala na. Sure na naman. Trash talk pa sila. Nagsama-sama pa sila. Uy, patay. Buto, grabe naman yun, uy. Tapos iniiyak-iyak ng Navy Seal. Pinagtutulungan Hey, sila. par, right Makabobo pala sila eh. Wow. Ayan pa, bakit? Ready, 1. Hindi po pwede sa amin yung mga ganyan-ganyan. Puking ina. Ayan pa. Kaya Diyos ka, hindi makatayo si Kaya. Ayun na. Ayun na. Ay na, read. Patay Okay. kayo. Sige, nag-delay ako. Nice, nakuha ko lahat. Nag-delay. Reso. Ako muna may reso ko pa. Kasi na, wait lang, may reso. Wala Left na. now, SG. Compress nga muna saglit para. Ano? Na, galing eh. Hindi, siya lang. Sana. dito. I-scout It's a lang prank. paano nila Prank. akitin. Hindi nila alam paano akitin eh. Manood sila sa habok para malaman nila. Pareso si Wad Boy. Tagapas lang pareso nga, boy. Tanga-tanga naman nila. Aakyatin ng di ba alam. Ito na, galing lower flat para. MH. Ready, 1. Nawala na kayo yung mga tanga. Walang mga MH ang puta, mga bala talaga. Parang yung video. Nagigigil kami sa inyo. Ba't yung party natin nawala ng MH? Nakatayo lang tayo ah. What the fuck, bro? Pareso nga ulit. Sila Richard, Red 1. Yan pa. Lower flat ha, lower flat ha. Ayun na, despoiler pa. Okay, lower flat lang, pre. Lower flat lang. Kaya yung sir. Despoiler sa loob. Biggie moves. Pareso Okay, nga, patayin mo, sinita, patayin mo. sinita. Ako napapatay. Dalawa kami ni Sean. Ready? 1. Pareso, thank you. Spoiler ha? Patay ako. Okay, par. Yung spoiler, par. Ako, mapapasok ka. Laga muna, boss Gina. Mid. Wala akong reso, boss Jane. Reso ko siya. Reso lahat ng patay. Marami ang mga epic dyan. Mabinga ako, boy. Hirap sila para basagin, Bert. R3 ah. L3, Bert. Ready? Push, 1. Wala ka rin mga MH tong mga to pa. Ayan Ang pa. ina, nag-push talaga Kabila, sila. R, manggagaling yung iba. Yeah, Ayan na. naman daw. Okay. Okay, Ako push. bahala dito sa Archer. Tutukan. Ayan, Sige. Boss J, tutukan mo. Wait lang. Ito si basic. Nabigay ko na Wala yun, ko pre. rin. Hindi ko. Yan na, ready, 1? Oh, sa mid Naunahan ah, ko yan, pre. Gago, naunahan ko yan, pre. Baka mauna kayo, tanga. Sige, Lower Mar, flat push tayo, lower flat. push nyo. Pa-lower flat naman. Lower flat, par. Si Dims. Nasa left, nasa right, nasa mid, nasa Basic, likod. naka-bay na yan. Naka-bay na yan. Boy, Okay, boy, mali Sabay boy, na, boy, boy. boy, boy. spoiler, pre. Left, sa may right. Sa may left. Ayan pa, para. Spoiler, nasa R. Ready, push. Ready, 1. Oh, good, boss Chino. Tara dito. Wala nang oras. Ito sa Ayos ba yun, Maki? Diyos ko, Maki, ha? Ayan pa, Wait, sa loob. Despoiler. Wala na oras. Tara. Oras yung gago naman. Tara, boss J. Tara nga, boss ano. Chino, tara.
Maki, pinigyan kita ng kill sa akin, Diyos ko ha. Ito paro, SG, ready one. Nauna ko na, Maki, sa'yo na lahat yan. Tanga mo, Maki. Bobo Ay, ka. namatay pa ako, puta. Ako, walang kalaban, boss Chino. Diretso ba? Sino, drop yung nga, boy. Ang mo, layo-layo ko sa'yo, bobo. Gago, likod mo lang ako, tanga. Try tuloy ako, gago. Top 12 lang. Putang ina ko, tinong gusto nung... Hindi ko nakita, tanga. Duro, smooth yung PC nun. Ang dami. Hindi tayo nakapatay doon, boss Chino. Aboy. Nasaan ka sitaw? May mga duguan dito ah. Nice game, guys. Isa kayong magagaling na, ano, Debs, MH. Hindi lang. MH, Nita. Sitaw. Okay lang, okay lang. palong-palo ako for today.